एवरीवन आज मैं पुलिस যাব হ'ল ये बोलचোন হয় তাইতে মানে আমি যোৱা দেখি মানে কমপ্লেইন লিখিব আহিছো মানে তাই মানে অলপ সিৰিয়াসলি লৈছে আৰু কিবা হ'ল তো আমাক মানে চবতছে ফাৰ্ষ্ট সুধিছে আৰু কি আমি গৈছো আমাৰ ৰোৱাই না আমাৰ ৰোৱাৰ পিছতে সুধিছে আৰু কি মানে কিহৰ কাৰণে আহিছে কমপ্লেইন লিখিব আহিছো ইফালে যাক ঘূৰাই দিছে তাৰপিছতে কৈছে কি কমপ্লেইন তাৰপিছত ক'লো हमने नदी पार किया अभी हम रेगिस्तान देखे उजुती खाई अवस्था की कर दिल आঙुली ब्लॉग तो बनाबई লাগিব दम आपका ओपिनियन क्या है इसमें बता दीजिए थोड़ा ब्लॉग अपलोड किया जाए कि नहीं কিন্তু আমি যে যাওয়াটো कल हम लोग का एग्जाम है गाइस अभी पढ़ना पड़ेगा मन नहीं है फिर भी पढ़ाई करना पड़ेगा पढ़ेंगे अभी कॉफी वाला खा लो टी ब्रेक करेंगे तो आज के लिए आते हैं हम लोग बाय बाय बाय।